जय जगन्नाथ। सकाळରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା। ଡେଲି ୟୁଜ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍। ମୁଁ ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠେ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି 5ଟାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛି। ଆଇ ୱେକ୍ ଅପ୍ ଆଟ୍ 5 o'clock in the morning। 5ଟାରେ ଉଠେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଲାର୍ମ ବନ୍ଦ କରେ। ଆମେ ଆଲାର୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ପୁଣି। ଦେନ୍ ଆଇ ଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଆଲାର୍ମ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଲାର୍ମ ବନ୍ଦ କରେ। କିଛି ସମୟ ବିଛଣାରେ ବସି ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସମୟ ନେଉଥିବେ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବିଛଣାରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଇ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ବେଡ୍ 5 minutes ପ୍ରେ ଟୁ ଗଡ୍। ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା କାମ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଏ। ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇ ଡ୍ରିଙ୍କ ୱାର୍ମ ୱାଟର। କିଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଅନ୍ତି ସେଇଠି ଲେଖିବେ ଆଇ ଡ୍ରିଙ୍କ କୋଲ୍ଡ ୱାଟର। ମୁଁ ଏଠି ଉଷୁମ ପାଣିଟା ଭଲ ହେଇଥାଏ ସକାଳୁ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ୱାସରୁମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ୱାସରୁମ୍କୁ ଯାଏ। ଦେନ୍ ଆଇ ଗୋ ଟୁ ଦ ୱାସରୁମ୍। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୁଁ ମୁହଁ ଧୁଏ ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଘଷେ। ଆଇ ୱାଶ୍ ମାଇ ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଶ୍ ମାଇ ଟିଥ୍। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେଉଁମାନେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଥିବେ ଝାଡ଼ା ଯିବାକୁ ଆମେ ଏକାଥରେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ବାହାରିବା ତାକୁ କହିବା ଆଇ ଫ୍ରେଶନ୍ ଅପ୍। ତାପରେ ଯିଏ ଗାଧାନ୍ତି ସେଠି ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିବେ ନା ଆଇ ଟେକ୍ ସାୱାର। ଯେଉଁମାନେ ଗାଧୋଉ ନଥିବେ ପଛରେ ଗାଧାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପ୍ରଥମେ କରିବେ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବା। ତାପରେ ମୁଁ 45 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ କରେ। ଦେନ୍ ଆଇ ଡୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଫର୍ ଏବାଉଟ୍ 45 minutes। କିଛି ଲୋକ ଚାଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଏ। ଆଇ ଗୋ ଫର୍ ଏ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଯିଏ ଜିମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ କହିବେ ଆଇ ଗୋ ଟୁ ଦ ଜିମ୍। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାନ୍ତି ବି ଆମର ସକାଳୁ ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା କାମ। ଆଇ କମ୍ ମାଇ ହେୟାର। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ତ ଆଗରୁ ଗାଧେଇଥିବେ ଯେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସେଠି କହିବେ ଆଇ ଟେକ୍ ସାୱାର। ତାପରେ ଆମେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଓର୍ସିପ୍। ତାପରେ ମୁଁ ପୂଜା କରେ। ତାପରେ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଯେ ମାନେ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆଇ ପ୍ରିପେୟାର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଆମ ମା' ମାନେ ବି ଯାହାର ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କହିବା ମାଇ ମଦର ପ୍ରିପେୟାର୍ସ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଫର୍ ମି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ହେଉଛି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆଇ ଟେକ୍ ଆଉଟ୍ ମାଇ ୟୁନିଫର୍ମ ଫ୍ରମ୍ ଆଲମିରା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଲମିରାରୁ ମୋର ୟୁନିଫର୍ମ କାଢ଼େ। ୟୁନିଫର୍ମ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ହୁଏ। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ହେଉଛି ଡାଇନିଂକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଡାଇନିଂକୁ ଯାଇକି ଖାଆନ୍ତି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଗୋ ଟୁ ଦ ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଭ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିକି ଯାଏ। ଚାଲିକି ବହୁତ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଥାଏ। ଆଇ ୟୁଜୁଆଲି ୱାକ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ। କିଏ ବସ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି ସେଠୁ କହିବା ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍କୁ ଚାଲିକି ଯାଏ। ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍କୁ ଚାଲିକି ଗଲେ ଯାଇକି ଆମେ ବସ୍ ଧରନ୍ତି। ଆଇ ୱାକ୍ ଟୁ ଦ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍। ତାପରେ ବସ୍ ଆମେ କେତେବେଳେ ଧରନ୍ତି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ନେଇଛି। ମୁଁ 8:30ରେ ବସ୍ ଧରେ। ଆଇ କ୍ୟାଚ୍ ଦ ବସ୍ 8:30। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯାନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 9ଟାରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ଆଇ ଗେଟ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଆଟ୍ around 9।
एवं मीट अप विथ माय फ्रेंड्स तापर आम देखा करती मोर बंधु मान सहित भेट हुए आई गेट टू स्कूल एट अराउंड 9 एंड मीट अप विथ माय फ्रेंड्स तापर आम सब क्लास नहीं सारापर आम पुणी लंच करती से आम इंग्लीश कौन कहवा आई हैव माय लंच विथ माय फ्रेंड्स आम सांगों सहित खाती मिसिकी आई हैव माय लंच विथ माय फ्रेंड्स मो बंधु मान सहित मध्याह्न भोजन करे राइट आफ्टर लिविंग स्कूल आई रन टू द बस स्टॉप टू कैच ए बस फॉर होम आम राइट आफ्टर तापर आम कौन कहती स्कूल छाड़ा पर मु घर को जावाई बस धरवाई बस स्टाण को आम दौड़ी दौड़ी जाती कारण बस मिस करदे समस्ते व्यस्त था केमी घर को जावा से आम इंग्लीश कहवा राइट आफ्टर लिविंग स्कूल आई रन टू द बस स्टॉप टू कैच ए बस फॉर होम तापर आम कौन करती ना आई गेट होम एंड आई चेंज आउट ऑफ माय यूनिफॉर्म समस्ते यूनिफॉर्म को चेंज करती ये कौन करवा मु घर को फेरी मोर यूनिफॉर्म बदलाई थाए आई गेट होम एंड आई चेंज आउट ऑफ माय यूनिफॉर्म मु घर को फेरी मोर यूनिफॉर्म बदलाई थाए तापर आम गोड़ हाथ धुंती कहीदेवा आई वाश माय फेस एंड लेग्स एमती कहीदेवा तापर आम कौन करती किछि स्नैक्स खाती तापर आम जाती ट्यूशन को हो जे ट्यूशन को जाती ट्यूशन कहे जो मैंने खेलिबा को जाती खेलिबा कथा कहे देन आई गो टू माय ट्यूशन क्लास एट 4:30 फिर ट्यूशन जाती सब पिला माने पाठ पढ़ाई स्कूल आसिक किछि समय रेस्ट पर सांगे सांगे पुणी ट्यूशन बाहरी जाती देन आई गो टू माय ट्यूशन क्लास एट 4:30 तापर मु 4:30 मोर ट्यूशन क्लास को जाए सबू गुड़िक हूँ प्रेजेंट सिंपल टेंस रे जाऊँगी तापर आम कौन करती तापर फेर घर को फेरती घर को फेरला आम कौन करती फेर बही खाता जहाँ सब स्कूल पाठ दे था सब पढ़ाई सब सारती सब स्कूल होमवर्क दे था देन आई टेक आउट ऑल माय स्कूल बुक्स कौन कौन सब अच्छे आम सब बही पत्र काढ़ती स्कूल बुक्स एंड नोट बुक्स टू डू द होमवर्क तापर मु होमवर्क करने मोर समस्त स्कूल बही एवं नोट बही खाता सबू तमाने सबू काढ़े मुला तापर आम कौन करती ना मु मोर होमवर्क सब शेष करे आई फिनिश माय होमवर्क तापर आम डिनर करने जाती देन आई गो टू डिनर तापर मु रात्रि भोजन करने को जाए आफ्टर डिनर आई जस्ट वांट टू स्लीप आम एते थकी जाइथांती जे माने डिनर नहीं सारा पर आउ आमको किछि करने इच्छा हुए से पूरा शोवा को इच्छा हुए आफ्टर डिनर आई जस्ट वांट टू स्लीप रात्रि भोजन पर मु केवल शोवा को चाहे कहीं पूरा व्यस्त दिनटा सारा थकी जाइथांती आई गो टू स्लीप एट 10 o'clock आई गो टू स्लीप एट 10 o'clock मु रात्रि 10टारे शोवा को जाए आशा करते भिडियोटी आपण मानकु किछि भी काम रे आसुतो आपण मानकर किछि भी जदि काम रे आसुतो प्लीज लाइक शेयर